Cake and Music. Beats by DJ Jomar Remix. Ay, mabuang kumayo, sir. Unsa imong order? Mura kag commander. 2 hours ni mo gipatindog ang waiter, sir. Ayaw pag-ana, sir. Mura man kag wrestler. Lawas ni mo murag si Undertaker. Naanapoy bayo perti kahilason. Dagway raban niya murag gibayo og gahapon. Dili siya gusto tawgon ninyo diha og sir. Gusto tingali niya tawagon siyang commander. Mix Club. So di ana serious kay wajud kay angay. Dagway raban ni mo murag buti tinggi lumay. Napaimong buhok murag galokdok og tubol. So di magpa-standing kay bayot ka nga katol. Ay, mabuang kumayo, So di ana serious ka nga dapat kalami pakan og bunot. Nga ja serious. So di ana serious ka nga dapat angkol na lang para bagay sa imong suot. So di ana serious ka nga dapat kalami pakan og bunot. Nga ja serious. So di ana serious ka nga dapat angkol na lang para bagay sa imong suot. sir. Ayaw ana, sir. Ayaw ana, sir. Ayaw ana, sir. Gusto ka mo kaog sampak burger, sir. Ayaw ana, sir. Ayaw ana, sir. Gusto ka mo kaog sampak burger. Bayot nga popper fish, 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 bayot nga popper fish. Sir, Ay, mabuang kumayo, sir. Unsa imong order? Mura kag commander. 2 hours ni mo gipatindog ang waiter, sir. Ayaw pag-ana, sir. Mura man kag wrestler. Lawas ni mo murag si Undertaker. naanapoy bayot perti kahilason. Dagway raban niya murag gibayo og gahapon. Dili siya gusto tawgon ninyo diha og sir. Gusto tingali niya tawagon siyang commander. Mix Club. So di ana serious kay wajud kay angay. Dagway raban ni mo murag buti tinggi lumay. Napaimong buhok murag galokdok og tubol. So di magpa-standing kay bayot ka nga katol. Ay, mabuang kumayo, So di ana serious ka nga dapat kalami pakan og bunot. Nga ja serious. So di ana serious ka nga dapat angkol na lang para bagay sa imong suot. So di ana serious ka nga dapat kalami pakan og bunot. Nga ja serious. So di ana serious ka nga dapat angkol na lang para bagay sa imong suot. sir. Ayaw ana, sir. Ayaw ana, sir. Ayaw ana, sir. Gusto ka mo kaog sampak burger, sir. Ayaw ana, sir. Ayaw ana, sir. Gusto ka mo kaog sampak burger. Bayot nga popper fish, 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 bayot nga popper fish. Sir. Ay, mabuang kubayot.